Okay, game to. Oh, the semi-final round between Team Buluhon versus Team Dumanog. Team Dumanog wins game 1. Kini atong game to. 5 lagi ka. 5 kaya kung di ka andre. Ano zero na? Servisyo para si Chichi. Side out, side out. Servisyo nun. Nun lagi. Sound. Bighan ng siya sound. Agay sakitas umbok. Babag kinain janlit. Servisyo dyan. Orly. Lunil. Laraski. Dos zero na. Servisyo dyan. Janlit. Ayay. 3-0 na. 3-0. Servisyo dyan. Pasok ang Kieran Bibirne. Servisyo Bibirne. 3-0 ha. Bibirne again. Napusi. Bibirne. Ono 3. Servisyo Bibirne. Klaras na yun. 2-3 na. Servisyo. Bang. Ngiga Bibirne. Tapas mo. Walis Tris na. Iguales 3. Servisyo Bibirne para 4. Kuha pa. Bibirne. Haplas. Netback. Pokot. Grabe nga itong crowd room din sa Barangay Katuluhan. Misaksi sa itong wandilig. Pasok. Side out. Balinis kili, no? Servisyo janlit. Jan. Turli. Okay. Away from home. Servisyo Marcel. Lunel. Kaya Bibirne. Balik. Janlit. Netbag. Bokot ang maral. 4-3 na. Servisyo Marcel. Lunel. Let it fly. Ahil pinunin siya. Thrown by Team Buluhon. Pasok na naman. 5-3. 2.3 in favor of Team Buluhon. Quinto of the semi-final round. Servisyo Marcel. Lunel. Umpok na siya, no? Chichio. Dapag yun. Nice defense coming from Janlit. Trapo Bibirne. Trapo skillit. Igag trapo eh.
Serve Nonel. Nonel apak na. Okay. Out ball again. Out ball. 4-5. 4-5. Servisyo Nonel. Cheche. Janlen. Kumpok si Marcel. Janlen. Nay. Tara. Side out. Bola sa Buloon. Servisyo Marcel. Corner. Side out. Side out. Servisyo Bibiorli. Wait. 5. Igual es 5 na. Kaniya. Stopper ni Marcel. Side out. Nagulat ang team ng Manhog. Bola sa team Buloon. Inside. Side out. Score. Ospon ako atong sponsor rin atong Wandilig diri ha. Mao ang barangay captain diri sa barangay Katuluan. Si Captain Maria Joan Amaya Mayol. Sa atong iski chairman na si Kinit Bilayo. Mao na yato ang mga sponsor. Ang kagunit sa kalas. Cons, Pedronilo. Cons. Dara. Pakita ka, Cons. Out, Eugene Coronel. Shout out mo no, ni Eugene Coronel. Inside. Buloon City. Atong organizer na si Consial Pedronilo Eridja. Na atong organizer. City 5 score. Salamat na sa mga barangay officials din. Gipanguluhan sa itong pinanggagapitan. Kaya buwa pa sila. Awa tayo one day ligro din sa barangay Katuluan. Servisyo Janlin. Jan. Unonel. Overhead. Sir Marcel. Kamang na. Batang may laban. Aplas. Marcel. Sukol ni. Kuha kaya mo na. Nakaburak. Out ball. 8-5. 8-5 na. Last 4. Servisyo Janlin. Marcel. Ibiorle. Inside. 9-5. 9-5 na, last 3 na. Wala, basta Budaog ang team Dumano gani, mao ni mo kontra sa team Mandawi sa championship round. Championship match. O ang team Buloon, o mapildi. O kontra sa team Cebu City para sa battle for third. G5 score. G5 na. Last to. Marcel. Baby Orleo, grabe ni Pinsa. Kuha mo ginon nila. Bundalan pa yun Buhay pa ka Nonel. Kisi-kisis nun nila na. Servisyo, Marcel. Cheche, firing. Babag dinay dyan lip. Size G's na. Dara. Cheche. Combate. Out ball. City G's. City G's.
Kung makadingkit ni, peligro. Yang pong sabawan ni. Sabaw sunggos. Overhead, out na ba? 8-10. 8 na, 4 na lay kuwang. Last score. Last to. Time out. Team Dumanhog. Kinsa kayo makadawat sa championship prize na 13K. Inside. Side out. Tumataginting na 13K ang champion ni. Ayo. Kinsa na? Side out. Side out. Bola sa team Buloon. Lumalaban pa ang team Buloon. Servisyo, Chichi, Bibirne, Marcel. Ala, Nunil! Point. Ano? 9 inches. Noy Bijis, Wana. Naninimulto, basta kung pariya iskora ni, naninimulto. Ay, tara! Kipigan ka dyan. Napagupok. Lah. Kinsa ken. Ay! Janet Bukya. Ang tira. Gis Iguales. Last to. Wala. Kakulpa ni Kangilo. Servisyo, Chichi. Bibirne. Jajat. Allah! Kaniya! Side out. Nakaside out ang team Dumanhog. Short ang tira ni Marcel Chichi. Last to ha? Okay. Tagsay pikat tagsay bukal Kinsa kayo makaunag bukal ron. Kauna sa panay. Diha. Last. Bang! Dapat yun! Gipunan! Buwag pa nagagsunil! Out ball, Jan. My goodness! 11 inches. On si Jis. Mananaw! Para championship match ang team Dumanhog. Tara! Kanya, Bibirne! Ito, San Montes. Amalia Puentes. Onsi Jisa. Okay, Jis Onsi ha. Di kay kaklaro din Huwag kay bawa yung saan nilumiruhang lupat. Wala! Bibirne! Marcel! Wala! Inside na mabok! Inside! Parihan siyang score. Disgrasya yun. Perting nagkuna yun ang team Dumanhog. Wala pa. Iguales 11. Okay, para daw sa team Buloon. Para daw Gipto. Para Baus. Bang! Naglumpa biya. Naglampok na. Wala ka niya. Inside pa. Wala, binagrakay na ni. Kumukulo na. Wala. Ini. Impas nyo na ni Ron. Bang! Bibirne. Bahong magmayo. Jalit mo ba? Wala ka niya. Wala. Ibagyo na.
Away. Bola sa Team Dumanog. Woo! Out. Another chance for Team Dumanog to win this ball game. Ito kaya crossover at championship para kanilani. Okay, para daw. Daog yun ang Team Dumanog. Ang Team Dumanog may mukontra sa Team Mandawi sa championship match. Ang Team Pulon may mukontra sa Team Cebu City sa battle for third. Ay, lagi wala ko na susunod.